Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. La séance d'aujourd'hui est consacrée à l'étude d'une douzième et nouvelle partie, intitulée l'électricité, notamment pour le troisième chapitre sous le thème les sortes de montage. On passe maintenant à la situation problème. Observez bien l'image d'éclairage de la rue et notez dans un cahier de notes les hypothèses de la situation problème. Les questions qui se posent sont: que voyez-vous? Comment sont associées ces lampes? أعزائي التلاميذ والتلميذات، في هذه الوضعية المشكلة نلاحظ أن لدينا مصابيح الإنارة العمومية. إذا الأسئلة المطروحة في هذه الوضعية هي كالتالي: ماذا تلاحظون؟ كيف ركبت هذه المصابيح؟ إذا خذ بعض الوقت، جاوب على الأسئلة هادو ومن بعد نمروا إلى الدرس. C'est clair? Après l'étude de la situation problème, on passe maintenant au déroulement de cours. C'est le titre: les sortes de montage. أنواع التراكيب. Premièrement, grand 1, montage électrique en série. التركيب الكهربائي على التوالي. Pour connaître de quoi il s'agit, on applique l'expérience suivante. On réalise le montage ci-dessous. Observez ce circuit électrique. Il se compose de deux lampes L1 et L2, un générateur et interrupteur fermé. C'est clair? Pour mieux assimiler le montage, on le réalise sous une simulation. Un instant s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Voici la simulation. On a un pile, c'est un générateur. On a la lampe L1 et la lampe L2. On relie les dipôles de ce montage par des fils de connexion. Comme ça. نربط عناصر الدارة الكهربائية بواسطة أسلاك الربط أو أسلاك التوصيل. C'est bon. Alors, كملاحظات التي سوف نلاحظها في هذه التجربة هي كالتالي. Première observation. إذن la lampe L1 et la lampe L2 forment avec le générateur une seule boucle. المصباح الواحد والمصباح الاثنان يشكل مع العمود حلقة واحدة. إذن هذه هي الملاحظة الأولى. On passe maintenant à la deuxième observation. Lorsqu'on divise l'une des lampes, soit la lampe L1 ou la lampe L2, par exemple la lampe L1, lorsqu'on divise la lampe L1, on observe que l'autre s'arrête de briller. C'est clair؟ يعني عندما نزيل أحد المصابيح المصباح الآخر يتوقف عن الإضاءة.
C'est clair? Alors, on a deux observations dans cette expérience. Et on observe que aussi, la lampe L1 et la lampe L2 sont montées l'un suite de l'autre. يعني المسبح الأول مركب مع المسبح الثاني الواحد تلو الآخر يعني متتابعين يعني en série وبجوجهم كيشكلوا لي حلقة واحدة مع العمود. نرجع الآن إلى الدرس. Alors, les observations sont lorsqu'on divise d'une des lampes, les autres s'arrêtent de briller. دي الملاحظة الأولى. عندما نزيل أحد المصابيح المصباح الآخر يتوقف عن الإضاءة. Deuxième observation. Plus on ajoute de lampes dans le circuit, plus celle-ci éclaire faiblement. كلما أضفنا مصباح في هذه الدارة، مثلا ضفنا مصباح ثالث أو رابع أو خامس في هذه الدارة، plus celle-ci éclaire faiblement. الإضاءة سوف تضعف أو سوف تقل. هادو هما les observations اللي عندنا في هاد expérience. On passe maintenant à la conclusion. Un circuit en série si tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres et forment une seule boucle. كما قلنا سابقا في دارة كهربائية مركبة على التوالي ثنائية القطب مركبة الواحدة تلو الأخرى وتشكل حلقة واحدة. Deuxième conclusion. Dans un circuit en série, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus car le circuit est ouvert. Dans un circuit en série, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus car le circuit est ouvert. يعني في دارة كهربائية مركبة على التوالي ثنائية القطب إذا أتلف إحدى ثنائية القطب الأخرى سوف تتوقف عن الاشتغال لأن الدارة الكهربائية تصبح مفتوحة. Deuxièmement, montage électrique en dérivation ou en parallèle. التركيب الكهربائي على التوازي. Pour connaître à quoi s'agit-il, on réalise l'expérience suivante. On a le montage ci-dessous. Pour mieux assimiler ce montage, on le réalise sous forme d'une simulation. Un instant, s'il vous plaît. Voici le montage qu'on a dans cette expérience. On a un générateur, on a la lampe L1, on a la lampe L2, on relie les éléments électriques de ce montage par les fils de connexion. إذا كما تلاحظون أعزائي التلاميذ أننا نربط عناصر هذه الدارة بواسطة أسلاك الربط أو التوصيل. إذا لاحظوا معي جيدا هذه التجربة. إذا كما تلاحظون في هذه التجربة أننا ليس لدينا حلقة واحدة. أول ملاحظة أن ليس لدينا حلقة واحدة. On n'a pas une seule boucle. On a deux boucles. Première et la deuxième. Donc la lampe L1 forme avec le générateur une boucle et la lampe L2 forme avec le générateur une autre boucle. Donc dans cette expérience, dans ce montage, on a deux boucles. C'est clair? Maintenant, lorsqu'on divise l'une des lampes
Par exemple, on divise la lampe L2. On observe que l'autre continue à fonctionner. Ou l'autre continue à brûler ou à allumer. يعني الأخرى استمرت في إضاءة، يعني la lampe L1 استمرت في إضاءة، عكس التركيب الذي رأيناه سابقا. عندما أزلنا إحدى المصابيح المصباح الآخر توقف عن الإضاءة، أما هنا في هذا التركيب المصباح الآخر استمر في الإضاءة. C'est clair, chers élèves? Maintenant, نرجعوا للدرس ديالنا. Alors, les conclusions qu'on a dans cette expérience. Un circuit électrique en dérivation ou parallèle comporte deux boucles au plus. يعني في دارة كهربائية مركبة على التوالي أو على التوازي عفوا تحتوي على حلقتين أو أكثر، يعني على حسب لي ديبول اللي كيكونوا هاد لو مونتاج. Deuxième conclusion, si un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Les dipôles fonctionnent indépendamment. يعني إذا إحدى ثنائية القطب أتلفت الأخرى تستمر في الاشتغال، لأن هذه ثنائية القطب تشتغل باستقلالية عن بعضها البعض، لأنها مرتبطة مباشرة مع المولد اللي هو le générateur. L'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre de dipôles branchés en dérivation. إضاءة المصابيح لا تتغير حسب عدد ثنائيات القطب المركبة على التوازي، عكس التركيب على التوالي. إذا أضفنا ثنائي قطب الإضاءة المصابيح مثلا تقل أو تضعف. Comme une remarque, dans la maison, tous les appareils sont montés en dérivation ou parallèle. في المنازل أو في المنزل كل الأجهزة الكهربائية مركبة على التوازي. إذا كما لاحظتم أعزائي التلاميذ أن التركيب على التوازي لديه فائدة أو له فائدة مهمة جدا. علاش؟ لأنه ولو تتلف بعض الأجهزة الكهربائية في المنزل الأجهزة الأخرى تستمر في الاشتغال. يعني مثلا نعطيكم مثال، كنا في المنزل ديالنا لحظة لاحظنا مصباح أتلف، يعني تحرق بالمعنى الدارجة، يعني أحرق.